Okay, for this video, we are going to discuss about different types of transmission lines. So generally, transmission lines are classified into two. We have a balanced line and unbalanced line. So what is the difference between your balanced line and unbalanced line? We are going to differentiate it as we are discussing some different types of transmission lines. So let's start first with your balanced transmission line. So there is a conductor which both conducts current. So with your two wire, for example, a balance line, both the conductors carry some current. However, one conductor nang carries the signal and the other conductor is your return path. So the type of transmission sa siningang type of transmission line sa balance line naton nga tawag man siya naton nga differential. Okay, so we have wait. Okay, so ginatawag siya naton nga differential. Okay? At the same time, ginatawag siya nga balanced signal transmission. Okay? So, balanced signal transmission. So, either sa diri sa duwa, pwede naton gamiton. So, the signal propagating down sa aton nga wire is measured as the potential difference. So, may ara ka duwa ka wire for the balanced transmission line. So, ang signal nga nagaagi sa diri nga line as diri nga wire gina-measure sa naton by the potential difference or the voltage between sa duha ka wire. So between sa diri sa duha, so gina-subtract na siya naton, that's why ang gakakuha naton is the difference nga voltage, so that's why it is referred to as your differential nga transmission line. So both the conductors carry currents of equal magnitude with respect sa aton nga ground. So duwa na sila with respect to the ground. Then, but ang imong mga signal dari or ang imong current dari is of opposite direction. For example, you have direction here, pakadto dito, and your another direction is pakadto dari. Both the currents that flow in ang current nga naga-flow sa opposite direction, ginatawag na siya naton nga sa aton nga balance wire, ginatawag na siya naton nga metallic circuit current. We have metallic circuit current. And then if may ara ka naman sa current ka naga-flow in the same direction, that is what we refer to. Same with waves, ginatawag naton siya nga longitudinal currents. Longitudinal current. So, this type of transmission mode has an advantage in terms of interference because ang aton nga interference kaka-induce siya equally sa duha ka wires, so producing sa ginatawag naton nga longitudinal current. So thus because of the identical nga polarities ng signal sa balance line, so may ara kita ginatawag nga properties ng balance line which is CMRR or the common mode rejection ratio. So we have CMRR or the common mode rejection ratio. So it ranges actually from 40 dB as a 70 dB pero as high as ini nga mga values from 60 to 70 decibels. So let's start with some of the examples of the transmission lines under senior category, balance line. So let's start with your two-wire open line. So kakita ni natin usually ang mga two-wire open lines. So it is consist of two wires that are generally spaced 1/4 to 6 inches apart. It is sometimes used as transmission line between antenna and the transmitter or antenna and the receiver. Okay, so one of the major advantage of two-wire open line is its simple nga construction. So simple lang iya nga construction. If we could notice based diri sa aton nga figure, sa aton nga picture, may ara lang siya, may ara lang kita separation or spacers nga ginatawag. So because kung nakita naton ang aton nga dielectric diri or ang aton nga insulator is air lang ang aton nga dielectric sa tunga. So that's why the velocity of your transverse electromagnetic wave sa sining transmission line is
slightly syempre slower than the velocity of your TEM waves sa um, or slightly slower siya sa velocity of light or the speed of light. So the absence ng aton nga shielding, syempre kung makita ninyo sa itsura, wala kita shield dere. So it produces sang or it contributes sa disadvantage sang aton nga two-wire open line, which is high radiation losses and noise pickup. So tungod nga wala shielding, makontribute sa losses kag noise. Okay, so we have that one. So, kalabanan, ang ini nga type of transmission line is ginagamit siya naton sa mga power lines. So, also sa mga um, rural ng mga telephone lines kag telegraph lines. Pero specifically, do medyo kakadula naman siya subong sa application. Okay, another example, we have twisted pair, or another category, we have twisted pair, a type of line. Essentially, the same as two-wire open line, except that uniform spacing is assured by embedding the two wires in the low loss nga dielectric. So usually, ang ginagamit dito is polyethylene. So kung nakita ninyo, parehas lang sila, do parehas lang sila arrangement sa ating nga two-wire open line. But we are just ensured lang parallel gid sila katama and there is equal spacing because embedded sila or ara sila sa aton nga dielectric which is usually made of polyethylene. Okay, so ang ini nga transmission line may other name ni siya. So ginatawag mo ni siya naton nga two-wire ribbon cable. So two-wire ribbon cable. So, medyo familiar kita. Sini kagakakita siya naton usually sa mga TV naton. So, okay. So, kung nakikita naton, syempre, gaka-notice din naton nga nagamit na kita sang dielectric dere. So, dielectric naton could either be made of polyethylene or pwede man nga Teflon. So, ang maiban nga nagagamit sang Teflon. So because of the absence man Japon sa shielding, so wala kita shield sa aton nga transmission or sa aton nga wires. So because of that, it still contribute man Japon sa disadvantage kay mara kita radiation loss kag noise man Japon nga present sa aton nga transmission. It is used to connect gid usually sang aton nga mga television receiver kag sang halin sa antenna pakato sa aton nga home nga mga television sets usually amo ginang iya nga purpose. Next, third, we have a shielded pair. So shielded pair, it is consist of parallel nga conductors separated from each other and around by so twisted pair pag na letter C consist of two insulated wires twisted from a twisted to form a flexible line without the use of spacers. It is not used for high frequency due to the high losses that occur in the rubber nga insulation. So, shielded or twisted pair. So, mayara kita duha ka categories ng twisted pair. So, first, we have the UTP and we have the shielded nga twisted pair. So, specifically, mayara ni sila duwa ni sila category. Ang ilang general nga term is UTP or twisted pair. So halin sa twisted pair, mayara kita duwa category, mayara kita nga UTP and mayara kita nga shielded twisted pair STP. Okay? That's it. So it is on ang ato nga twisted pair is usually consist lang man sang duha ka insulated nga wire nga gin-twist naton or ginlumbid or ginlambid with your different nga twist nga length together to form a flexible nga line without the use na sang ginatawag natin nga mga spacers para sa ginagamit natin diri sa aton nga twinlet. So the twist is done para the purpose ng twisting naton is to reduce sang electromagnetic interference or the EMI. So para ma-reduce naton ang EMI, so amo na siyang rason kung agin twist nato ng aton nga duwa ka transmission line na component dira. So
This is also to avoid, for example, sa mga examples ng EMI. For example, we have crosstalk. So, para ma-avoid na natin ang crosstalk, so as what was discussed na di siguro sa inyong Princo crosstalk. So, para ma-avoid na natin ang crosstalk, so, kinanglan natin i-twist na natin nga transmission line. So, when two wires in an electric circuit, for example, gintupad na nimo sila, or they are made close together. So ang matabo sina, their magnetic field are exact opposite sa ilang adwa. So thus pwede na sila nga mag-cancel because of lapitanay na sila. So pwede mag-cancel ang ilang magnetic fields. So um, amo na sa rason kung nga aga medyo mas okay gamiton ang UTP despite the fact nga pwede siya nga mera ka nga high losses man tungod sa rubber naton nga installations. So if you could notice siguro ang kalabanan nga ginagamit naton sa aton bilang nga mga modern nga mga Ethernet, so they are UTP na. UTP na gid kalabanan nga ginagamit naton. So it can also be found sa mga television systems. May mga UTP naman na ginagamit for television systems nga nagagamit sa mga video applications. So, primarily, ginagamit man siya sa mga security cameras or sa mga CCTVs. Ginagamit natin dara UTP cable, syempre. Gagamit kita UTP cable, then ginapares natin siya with your RG or RJ, I mean, RJ 45. So RJ 45, so what's yung sang RJ that is registered jack 45. So maybe familiar na sa RJ 45, it is ang RJ 45 is may ara na ka 8 wire connector nga ginagamit naton commonly to connect sa atong mga computers pakadto sa aton nga LAN. So amo na siya ang RJ 45. So specifically sa mga Ethernets or Ethernets naton, RJ 45. So okay, para sa UTP, so medyo familiar na kita sini, but I know, basi ka-notice ninyo if you, for example, ginhambalan ka nga you will buy some UTP cable. So, if you have your advised sang magbakal, for example, sang UTP cable, so makitaan nimo or mabalaan nimo nga may ara sang different categories of UTP cable. So, ang categories of UTP cables they are categorized by number lang man. So we have category 1. So may ara kita cat 1 UTP cable, may ara kita cat 2, 3, 4, 5. And then may ara sila gin bag-off sa cat 5, ginhimo nila cat 5E. And then may ara kita cat 6 nga mga UTP cable. So anong kinalain nila sini? So I would like to present lang because as an ECE, kaya lang nabalaan natin kung ano ang use ng sini nga mga type of cables. So, ang Cat 1. Cat 1 ng mga UTP cables. Okay. So, Cat 1 UTP cables, they are used for telephone communication lang. Okay? Ginagamit niya siya for telephone lang communication. So, take note nga kung Cat 1, wala na siya o hindi siya pwede gamitin for the transmission of data. Cat 1. So, for Cat 2 naman, syempre, Cat 2, capable na ni siya sang transmission of data. So, but take note nga ang speed diri sa aton nga data of transmission ranges lang up to 4 Mbps. Okay, para sa Cat 2, hasta lang sa 4 Mbps ang possible nga speed of your data transmission. Next, para sa Cat 3. So, para sa Cat 3, ginagamit siya sa 10 base T nga mga networks. So, ang iyang speed, so may gamay kita nga changes halin sa compared sa Cat 2. So, medyo nagtaas-taas na ni siya. May ari ni siya nga 10 Mbps nga speed. So, Cat 4 naman. So, for Cat 4, so ang kinalain niya lang man sa ibanda is because medyo taas-taas na tuod ang iyang speed, but it's still medyo hinay man siya pon because we just have 16 Mbps nga speed. And then, if you notice dara sa inyong mga LAN cables or sa mga connectors or sa mga connections na ginagamit natin, we are using Cat 5.
This is mainly because of the speed considerations ng sini nga type of cable. Because ang speed sang imo category 5 is it ranges na hasta sa speed nga up to 100 Mbps. So, dako nang difference with other type of categories. So, amo nang reason niya Cat 5 yung ginagamit naton. But later on, mayara syempre innovation sa nga Cat 5 naton nga cables. So, mayara kita Cat 5e. So, amo na ni siya subong kalabanan gid mi ginagamit sa mga networks, especially that sa mga network nga nagaran as a speed nga 1,000 Mbps. Okay? 1,000 Mbps or 1 Gbps nga signals. Okay, lastly, sa category of UTP is the category 6. So, ginagamit niya siya sa usually, the category 6 cables are consist sang meron na siya ka 24 nga AWG nga mga wire sa sulod. So, 24 meron siya 24 ka AWG nga wires sa sulod. So composed man Japon, syempre ang AWG are copper wires. So currently ang aton nga I'm not sure kung pila ang speed sang Cat 6 nga UTP cables, but ang Cat 6 naton is the fastest na considered nga standard of UTP as of now. So we have Cat 1 as a Cat 6 nga category of your UTP. Next, we have your shielded pair. So, next, shielded pair. So, consists of parallel conductors separated by us from each other and surrounded by a solid nga dielectric. The conductors, so, are contained within a copper braid tubing that acts as a shield. The assembly is covered with a rubber and flexible composition coating to protect the line from moisture or flexible composition. So the conductors are balanced to the ground, thus the capacitance between the cables is uniform throughout the length of the line. So, syempre, because nga meron kita shielding, medyo stable yung aton nga transmission of signals. So, this is it para sa aton nga balanced transmission line. So, for the next video, we are going to have a discussion about your unbalanced transmission line.